ગુજરાત યુનિવર્સિટીની વધુ એક ભરતીને લઈ વિવાદ સામે આવ્યો। ક્લાર્કની ભરતીમાં નિયમો રાતોરાત બદલાયા હોવાનો આરોપ છે। રાતોરાત જનરલ કેટેગરીમાં મહિલાઓની વયમર્યાદા વધારવામાં આવી હોવાની એનએસયુઆઈએ ફરિયાદ કરી। વયમર્યાદા 40 વર્ષથી વધારી 45 વર્ષ કરવામાં આવી। સિનિયર ક્લાર્ક માટે ડિસેમ્બર મહિનામાં ભરતી જાહેર કરવામાં આવી હતી। અચાનક વયમર્યાદા વધારી દેવાતા એનએસયુઆઈએ સવાલ ઉઠાવ્યા। ગોઠવણ માટે વયમર્યાદામાં ફેરફાર કરવામાં આવી હોવાનો આરોપ છે। गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा जे डिसेम्बर महीना में भर्ती प्रक्रिया जाहरात करवामां आवी छे। आ जाहरात जोईने त्यारे ज एनएसयूआई द्वारा कहेवामां आव्युं हतुं के आ भर्ती प्रक्रिया कोकना माटे गोठवण रीते सुनियोजित कावतरू छे, भर्ती छे के ब्लंडर ए यूनिवर्सिटीना सत्ताधीशो हजू सुधी जवाब नहीं आपी शक्या। ज्यारे गई काले अमारी जोड़े माहिती आई, पुरावा आव्या के सीनियर क्लार्कनी भर्ती में जे वय मर्यादा दर्शावी थी 40 वर्षनी, ए वय मर्यादा खास केटेगरी एटले जनरल केटेगरी में महिला उम्मीदवारों माटे वय मर्यादा में बदलाव करवामां आव्यो छे रातोरात। एटले ए महिला उम्मीदवारों में कोना ओळखीता छे, कोना परिवारना छे के कया अधिकारीना गोठवण साथे संकळायेला होय तेना माटे आ नियमो बदलाय छे। गुजरात यूनिवर्सिटीना सत्ताधीशोए कुलपतिओए आ भर्ती प्रक्रिया मौकूफ राखवी पड़शे। जो मौकूफ राखवामां नहीं आवे तो उम्मीदवारों ने साथे राखीने आवती काले एनएसयूआई द्वारा यूनिवर्सिटीनो घेराव करवामां आवशे।